तो बर्तमान बाहर पड़ू बांकेश्वरी टेम्पल को। तो देखा बाटर मैंने केते सुंदर देखा जाउछि रोड पूरा माने रास्ता। तो आम पहुँची माने बर्तमान आम पाखापाखि गलुणी लोचापड़ा पाखापाखि हेलुणी। और देखिपे लोचापड़ा मार्केट भी टिके टिके देखा जाउछि कि आज कि आज संडे तो मार्केट टिके गहल रहा भाई देखा। तो चलते आगू मुझे लोचापड़ा मार्केट देखेबी आपण मानू। तो ब्लॉग टी देखापी मो चैनल सहित जोड़ी होगी रुहतु। ब्लॉग टी जमा भी स्किप करंतुनी। तो देखिए पूरा प्रबल भिड़ होइछि। तो फाइनल पहुँच चलू लोचापड़ा मार्केट भितर। देखु ये किसी दृश्य लोचापड़ार माने गाड़ी भी रास्ता रे गला बेले बहुत मुश्किल होची माने जीवाई। तो आमे वर्तमान आमे पहुँच गलु ब्रह्मपुर। तो ये हूँ ब्रह्मपुर जो रास्ता। तो पूरा का पूरा आमे पहुँच गलु ब्रह्मपुर। ये देखुते ये ब्रह्मपुर किछि दृश्य देखा कौ भाया देखा जाऊँगी माने जिते सुंदर देखा माने जी भी देखो ये जावाई इच्छा कर। देखु माने जुआड़ी की देखो मार्केट ही मार्केट देखु। केते भिड़ माने प्रबल भिड़ माने ये गाड़ी चलेगा एक्सपीरियंस दरकार। तो फाइनल आम आसिक पहुँची जाइछु ब्रह्मपुर फास्ट गेट। तो देखु तो ये कहीं आमर किसी भाई मैंने आसी ना तो आम से वेट करूँ। तो देखो ये हूँ सकाळर दृश्य माने केते सुंदर लगुच। माने ये गोटे माने देखला बेलू माने पिलादिन कथा मन पड़ माने गोटे केमती गोटे अजब फिलिंग्स होची। तो ये हूँ ब्रह्मपुर फास्ट गेट। तो फाइनल आमर किसी भाई आसी ना आ किसी भाई मान तो आसीगले। तो ये डिस्कसन चलती किए को गाड़ी जीव केमती जीव। तो आ गोटे भाई आमर आसी ना जो फोन फान सब कांटेक्ट करा होची। बाहर नहीं और 10 मिनट लगे कहला और बाहर नहीं। तो फाइनल समस्ते आसीगले। तो बाहर पुणी थे आम कहीं आज माँ को पाखक जावाई बहुत लेट है कहीं जल्दी जाकि जल्दी आसबार अच्छे ना बहुत कि लेट है। तो आपण मैंने जदि माँ को दर्शन करने चाहते तो माँ को पाखक आसतु दर्शन करके जातु। आपण मैंने तो ये गोटे जिनस देखिए मैंने माँ का स्थान जी मैंने आपन को एंजॉय लगे तो ये रास्ता ये रोड ये सब देखिक मैंने आपन को मैंने बहुत किसी माने फिलिंग्स आसो माने बढ़िया लगे माने ये जगार दृश्य देखी देखी जावाई मत तो बहुत सुंदर लगे बहुत भी भल लगे। देखु कौ भाया देखु जगह देखु कौ भाई जदि रास्ता जदि यही तो से स्थान जो माँ को स्थान से केमती न हो कहतु। तो केमती कौन है आपण मैंने कमेंट मध्यम मत निश्चित जनइबे केमती कौन लगुच। तो ये आउ गोटे माने माँ को पाखक जब गला आउ गोटे माँ भी आसबे बाटर।
तो देखिए आउ गोटे माँ को मुझे देखी सी कौन कहती देखिए ये आसिले माँ मौरी कालुआ तो देखिए तो किसी समय पर आम पहुँचू माँ स्थान में बस आउ गोटे घंटा कि अध घंटार समय ये पुणी आउ गोटे मार्केट पड़ा तो ये मार्केट ना तो मुझे कौन जानी तो फाइनाल आम पहुँच गलु माँ सिंह द्वार पाखरे तो देखते हूँ माँ सिंह द्वार ये हूँ जावाई रास्ता तो ये आमर भाई आमको रही कहले कहीं जेहेतु सका पाने कि खाई आसी ना तो माँ पाक जावाई तो आम कि जल्दी उठिकी भी भाभी किंतु लेट हो सारा तो से पिला कहीं खाई ना तो से आम टे नास्ता टी नहीं गलु तो नास्तार भी किसी ना बास खाली कौन अच्छी बरा सिंगड़ा धरदेवा तो से भी जाकि खाई ना रोषेबास है आसिक लेट हो ना तो से पे खाई टे कम लगे आ तो फाइनाल आम भी नास्ता किना सरला तो देखो माँ स्थान को आसपा माने केतोटी छोट छोट गाँ भी आसो तो गाँ गुड़ा भी बहुत अति सुंदर हो देखु माने एमती देखले कि गोटे छोट बेलर कथा गुरा बहुत मन पड़े आपण मानकर छोट बेलर कथा मन पड़ी कि नहीं कमेंट रे निहाती जणेबे। तो देखो आग को आहरी बहुत बहुत माने बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर जगह मैं आपण मानक देखेबी। तो बर्तमान ये आरंभ है माँ घाटी रास्ता तो देखिपे कौ भाया माने उच्च उच्च पहाड़ और घंच जंगल भितर माँ अच्छा माँ को दर्शन करने आमको ये रास्ता देख जा पड़ो। तो मुझे आपण मानक आउ गोटे कथा कही रखुची तो जदि माँ पाखक जदि कहीं भी जदि दर्शन कर आसती तो दयाकोरी पुराणा गाड़ी कहीं आणतु ना नुआ गाड़ी नहीं कि आसतु जदि पुराणा गाड़ी जदि हो तो कंडीशन ठीक थी तो से भाया नहीं कि आसतु कहीं रास्ता बहुत माने खराब अच्छी तो आसवा बेले टे केयरफुल आसबे कहीं जदि टिके भी यहीपट से है तो आप जीवन प्रति विपद हो पारे तो तेणु आपण सुविधार सहित आसतु। हाँ हाँ माँ पाखक आसला बेले भी के भी निशा पान करके आसतु ना कहीं रास्ता देखुते कौ भाई माने कई निशा पी गाड़ी चलैक आसतु ना कि कौ मैंने भी अन्य मनुष्य ही गाड़ी चलातु ना सावधान सहित गाड़ी चलैक जातु और सावधान सहित माँ को दर्शन कर आराम से आसतु। तो देखिपे कौ भाया माने पहाड़ देखिए और चारि साइड माने पहाड़ ही पहाड़ तो ये गला बेले भी आ गोटे गाँ आसो ये गाँव ना टी कौन तो मोर मन ना टे गाँव ना कौन हाँ अच्छा सौरा गाँ गोटे बोली आसो ये तो देखो ये जगह छाड़ी क्या जाई हम केड़े बड़ बड़ घाटी आमर गाड़ी तो उठू भी नहीं। तो भाई आम देखो नुआ गाड़ी धरिकी भी
ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଯାଉନି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ବି। ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ନା ସେଇ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗାଁଟିର ନାମ ହେଉଛି ସୌରା। ନା କାଠ ବାଟ ଏଠି ଅଭାବ ନାହିଁ ନା। ତ ଫାଇନାଲ ଆମେ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ବାସ୍ ଖାଲି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲାଣି। କାହିଁକିନା ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ଆସିଥିଲୁ, ତ ଏବେ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ଗଲେ ମାଙ୍କର ଭକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର, ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତ ମାଙ୍କ ବିନା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଯାହା ହଉ ଆଜି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଛି। ଦେଖିବେ କେମିତି ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଏଇ ପଥର ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ବି ସେଇ ପଥର ସେମିତି ଅଛି। ଭାଇ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ ସାମାନ ନେଇକି, ଧରିଛନ୍ତି ଜୋରିକି ସାମାନ ଆଉ। କାହିଁକିନା ଆଜି ସେଇଠି ଗୋଟେ ମଜାଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବ। ତ ଫାଇନାଲ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ। ତ ଏଠି କିଛି ପିଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଏଠି ଟିକେଟ୍ କଟା ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଆସିବେ ଭିତରକୁ, ନହେଲେ ତ ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବେନି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ର ଦାମ୍ ହେଲା 10 ଟଙ୍କା। ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେ। ତ ଆମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ୍ କଟା ସରିଲା, ତମେ ଆସିଲୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ତ ସଣ୍ଡେ, କିଛି ବି ସେମିତି ଗହଳି ନାହିଁ। କି ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ଆସିବେ ତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରହିବ ଏଠି। ଏଠି ରହିଲା ମାଙ୍କର। ତ ଏଠି ବି ଆମର କିଛି ଭାଇମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଆମର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଭାଇ ବି ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ପୂଜାର ସାମଗ୍ରୀ ସବୁକିଛି ମିଳିବ, ଯାହାକି ମାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଯାହା ପୂଜା ଲାଗେ ତ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ନେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ରେଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି, ତ କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମାଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହା କିଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ ତ ସବୁକିଛି ଏଠି ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇଠି ବି ଆମେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ୍ ବି କାଟିଲୁ, ଯେହେତୁ ପୂଜା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏଇଭଳି ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମାନେ 10 ବର୍ଷ ତଳରୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, 10 ବର୍ଷ ତଳେ ପୁଣି ସବୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ
ତ ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳେ ଏଠି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ଦେଖେଇବି। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇଏ ରହିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମାଆଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯାହା ଚାରିପାଖରେ ଯାହା କି ସୁନ୍ଦର 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 ଜାଗା, ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାନସିକ ଡୋରି ବାନ୍ଧା ହୁଏ। ଗଛର ନାଁଟି କ'ଣ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାନସିକ ଡୋରି ବାନ୍ଧା ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଭିତରେ ମାନସିକ ଡୋରି ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭିତରେ ଆଉ ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଗଛରେ ହିଁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ଯାହାର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଥାଏ ଏ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପୁରା କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି କିଛି ମା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏଠି ବି କିଛି ଲୋକ ଦୀପ ଲଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିର ଜାଗା। ଇଏ କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ସାଇଟ୍। ମନ୍ଦିର ଖାଲି ବାସ୍ ଅଛି, କଲର୍ ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଇଏ ତ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଆହୁରି ଅଧା ଅଧା ବି ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଯିବ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିରର ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଖାଲି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗଛ ଲତାର ଖାଲି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ ହେଇକି ଗଛପତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବି ମାନେ ଏଠି ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଆଗରେ କ'ଣ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଉପରେ। ବୋଧେ ପୂଜାରୀ ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ରୁମ୍ ବୋଧେ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଆଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୋଖରୀ ରହିଛି, ଏଥିରେ ପାଣି ଶୁଖେନି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୋଖରୀ, ମାଆଙ୍କର କୃପା। ତ ଏଇଠି ବି ଭିତରେ କିଛି ଦୀପ ଲଗେଇ ପାରିବେନି। ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଥିରେ ଦୀପ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଜାନନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା ମୁଁ କହି ରଖିବି। ଦେଖିତେ ଗୋଟେ ବାହାର କୁକୁଡ଼ା ବୁଲୁଛି ନା,
ଏଠି ବି ମାନସିକ ପରେ ବି କୌଣସି ବି ମାନସିକ ରଖିଥିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆଣିବି କି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବିତ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଫାଇନାଲ୍ ଆମର ତ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରା ସରିଲା। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁରା ଭାଇମାନେ ସବୁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ହେଇକି। ତ ଯେତିକି ଆଜି ପକାବେ ସବୁ ଦେଖିବା ପଛରେ ଲାଗିଛି ଆମର ଚୁଲି, ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ବସିଛି। ଭାଇ ଆମର ଲାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଇ ଜଣଙ୍କର ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ରେ? ଭାଇ ଜଣକ ହଜି ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆହୁରି କେତେ ଲୋକ ବି ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବଡ଼ ପୋଖରୀ। ରାତିକରେ ପାଣି ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପେ ଆପେ ସଫା ହେଇଯିବ। କାମ ପୁରା ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାନେ ଭାଇକି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଭାଇ ଜଣକ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ରାସ୍ତା ଭୁଲିକି। ଯାହା ମିଳିବ ହାତ ଫାତ କାଟିଦେଲି। ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ପ୍ରବଳ। ତ ଏଇଠି ମାନେ କିଛି କିଛି ନାସ୍ତା ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ। ତ ନାସ୍ତା ଟିକେ ଖାଇନେବା। କେହି କି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲୁ ତ ଆମେ କେହି ଖାଇନଥିଲୁ। ତ କିଛି ଭାଇ ଖାଇକି ତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି କିଛି ଖାଇନେବା, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ହେଲାଣି। ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରା ସରିଲା ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେଖି ତ ଆମେ ଆସିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ନାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇମାନଙ୍କର ନାସ୍ତା କରା ସରିଲା। ନ କାଟିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି?
भाई मानकर पूरा खरार आसिकी पूरा हालत खराब देखते केमती देखा जाती सब जमती देखा जाती 2 मास पर देह सुस्थ होती देख जमती लगी गोटे भाई आमर पनीर काटुंट मेजरमेंट रे देखते माने एमती काटुंट कि एपट सेपट किसी न हो बहुत सावधान सहित काट जमी से पनीर को कष्ट हो पनीर टे पड़ी अरे दही आन ना दही आन हेलो ना मुझे नहीं तो ये बर्तमान आमर पनीर छणा चलती देखते से पटे बसी चिकेन तरकारी तो पनीर गले तो बर्तमान आम कौन ये कहती पोटल भजा चली तो ये बर्तमान चलला कौन ये ना ये आलू तो सब किसी सब लास्ट है पापड़ छणा हो सारी तो बर्तमान आमर डाली हो सारा देखो डाली कौ भाई देखा जाए देखते ये भात तो किसी किसी आइटम मुझे देखी ये रहा आमर ये चिकेन रहा ये रहा चिप्स ये रहा आमर पनीर मसाला एठी रहा आमर डालमा ये पापड़ सालेड तो देखिले आपण मैंने समस्ते ये आइटम आमर होती कहीं जो मैंने साधा खाते तो से साधा जो मान चिकेन आमिष खाते से चिकेन जदि कि माँ पाखे आसिक तो बहुत दूर जगार मैंने आमिष होती माँ पाखे सेमती किसी ना तो माँ सामने किसी आमिष करें तो दूर आमिष करेंगे तो जेहेतु कि आम सब आइटम सरला भाई मैंने भी बहुत भोक है तो बर्तमान भाई मैंने खावाई आम बसिले
देखो तो आ किसी ब्लॉग रे मु किसी देखे पालिनी कहीं ना मोबाइल तो मोर चार्ज तो नहीं तो से किसी देखे पालिनी टिके टिके किसी वीडियो मु ऐड करछि आपन मुको देखेबा पई। पैसा सब दिन कमे सरुचे आगा अपन पैसा रहउची हम आने जाउचे तुम जान रे कोन मन रहउनी बात सही है मन रहउनी बात भाई सुन 5 दिन आना गार काला रे नॉक ले जानी तो भाई माने भी खाउछंती देखो मैं देखा बर्तमान खाइबा सहित माँ का दर्शन भी सरी जाइए आम बहुत सारे एंजॉय भी कलु बास टिके मिस्टेक हो जाए तो आपण मानक तो किसी एंजॉय मुझे देखे पारे किंतु किसी वीडियो मुझे आड कर ब्लॉग रे आड कर देछि तो आपण माने निश्चित देखि पारिबे और एठी भी आम बहुत सारे एंजॉय कलु आउ जदि ब्लॉग टी भल लगी तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे आउ कमेंट करें माँ को टिके भल भल कमेंट कर देदेवे तो एठा को आपण मैंने भी आसतु आपण फैमिली सहित आपण फ्रेंड मान सहित आसतु जगह भी बहुत सुंदर होती आगू भी माने मंदिर बहुत डेवलपमेंट हम तो आसतु आपण भी एठी बहुत सारा एंजॉय करंतु आसिक बुलिक जातु माँ का दर्शन करंतु। तो बर्तमान आम बाहर जावाई तो माँ के पाख शेष विदाय ने आम माँ के पाखक तो देखा जाऊ के माँ को डोरी लगुच तो ये सब किसी सरला पर सब सामान पत्र पैकिंग चलती तो देखते आम सब तक नुआ गाड़ी नहीं आस देख गाड़ी आम सब भाई मैंने बर्तमान आम रोच जय जगन्नाथ।